आज एक न्यू वीडियो रे मु डिस्कस करी फाइनान्स रू ग्रुप रे फाइनान्स रू लोन आणुवा महिला मानक पाए ग्रामांचल बहुल भाव में यह बर्तमान चली बहुल भाव में चलार कारण से माने प्रथम धीरे धीरे किसी न किसी अर्थ संचय करने कथा से तो करें आजिका युवपीढ़ी से बुझीपार अर्थ जी इनकम कर डबल खर्च कर मन 700 टका इनकम कले 800 टका से मद मांस खर्च करेंगे जीवन में एमती हेले आपण जीवन में आगू बढ़ी पारे ना जदि आगू बढ़ार अच्छे किसी संचय निश्चित भाव में आवश्यकता रही सठिक वे संचय करूँ कौन केमी संचय कले आपण मैंने बहुत सारा भिड अच्छी कौन केमी संचय कले आपण मैंने आगू बढ़ी पारे सो से आपण मैंने संचय को निश्चित भाव में आपण जीवन भितर रखु संचय माध्यम को बाछतु जेपर्यंत आपण मैंने संचय एवं जदि करेंगे ना आउ भी करें संचय हूँ मुख्य जेतिक अर्थ जिते इनकम हो किसी न किसी संचय करने शिखते फाइनान्स वाला जो भाव में ग्रामांचल लोन आकार पैसा जोगे देते सेमती महिला माने लोन आने पूरा आकृष्ट होती कहीं कारण प्रथम संचय करने शिखुना अर्थ संचय करूना सो से यही समस्या टका 20-30 हजार टका 20-30 हजार लोन आणिकी से फसुंट बहुत सारा ग्रामांचल कथा कौन सहरांचल भाव में फसुंट बहुत सारा वीडियो मुझे 2-3 वीडियो पके अलरेडी पकई सारी बर्तमान यही फाइनान्स कंपनी प्रति गाँ गहली माने काया विस्तार कर सारी जदि आपण मैंने संचय करूना तो भविष्य में आपण मैंने से लोन व्यवस्था उपर पड़े संचय करने निश्चित भाव में शिखते आ संचय हूँ मुख्य फ्यूचर रे आग को बढ़ कि न बढ़ संचय करने निश्चित भाव में शिखते पिला भविष्य परिवार भविष्य निश्चित भाव में किसी दुख कष्ट वंचित कर जीवन काल मध्य एत सारा इनकम कले टका 30 हजार संचय करें ना जदि आपण मैंने लोन आणिकी आम सुझीदेव बोली भावुं आपणकर मूर्खामी जदि मनकर आपण मैंने लोन आनिले टका 30 हजार से 30 हजार सुझापी आपण मानक 2 वर्ष कि 18 मास सुझा पड़ो किस्ती से माने किस्ती सुझुची भाविकी जदि आपण मैंने धीरे धीरे 1500 हजार 2000 एम संचय करते जीवन काल आपण मानक 20-25-30 वर्ष हो जाए से 30 वर्ष जदि हजार हजार कर संचय करते लक्षाधिक टका आपण पाखर था सहीटा करूना 1000-1200 टका किंतु संचय नक से मद मांस खर्च कर दे सो से पिला भिडियोटी शिक्षणीय हो आदि आपण मैंने मद मांस आजिका जीवन किसी ना मद मांस खाली निजर खुशी मद मांस कर खर्च करदे टंका किसी हेनी किसी परिवार करते एवं निजर भविष्य किसी संचय करने शिखते फाइनान्स लोन करी बहुत सारा महिला फसी लोन सुझी पार ना भावुवे साधारण कथा यह आम आडजस्ट करदे आपणकर देह जे संपूर्ण सुस्थ 2 वर्ष भितर आपण देह खराब हेबनी कौन रोग पड़े सेटा माने ना आपण कौन मुहूर्त रोग पड़ पारते तो पैसा आपण सुझापी प्रोब्लेम हम जेहेतु फाइनान्स लोन आनी डेट अनुसार आपन पैसा देवा पड़े से आपणकर कौन अभियोग से शुणा ना कारण आगुरी से बुझे देते कि जेकोसी समस्या हेल्ले आम शुणु ना आमर पैसा दरकार आम पैसा देचु आम ठीक समय पैसा नबू चलतु एमती वीडियो क्लिप देखा आप संचय करने शिखतु वीडियो क्लिप टे देखेबी केमी महिला माने ग्रुप लोन आनी फसी चलतु जावा वीडियो स्किप करेंगे ना शेष पर्यंत देखु केमी महिला माने फसी एवं ग्रामांचल यही फाइनान्स कंपनी काया विस्तार कर सारी लोन आपण मैंने थे कले जदि मनकर आपन को 30 हजार दि जाए तो आपण कौन प्रकार ठीक ठाक सुझीदे आपन को 40 हजार 80 हजार देवे से आपणकर किस्ती पड़ज 3 हजार पाखापाखि 2 वर्ष काल आपण मानक 3 हजार टका सुझा पड़ो कौटू आपड़ जब मनकर खर्च कर बाघर हो सुध घर हो जीवन काल मध्य अल्प संचय टका 500 कर संचय करूँ पोस्टाल हो कि बैंक हो आरडी अकाउंट खोली दिंतु आपण मैंने जीवन काल मध्य आपण पाखे लक्षाधिक टका रही करूँ
ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋନ୍ରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ହଟିବ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚୁ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସ ଠାରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 2-3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍କିପ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ମହିଳାମାନେ ଖସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହାତାହାଣ୍ଡି ଘର ତମେ ହଉଛୁ ଇଏ ପଶି ହେଉଛ ତମେ ଘର ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ସେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଛି ଯେ ବାପୁ ମୁଁ 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୁଁ କିଛି କିସ୍ତି ଦେଇଦେମି, ନହେଲେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେମି, ଗୋଟେ କିସ୍ତି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେମି। ବାପୁ ଆଜି ନାହିଁ, ମୁଁ କିସ କରିବି, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ଦେଇପାରିବିନି ପଇସା, ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଛି। ସେଇଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲାରୁ କହିଲେ ଯେ ହଉଛୁ ତମେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆସ ନେଇଯିବ। ସେଇଠୁ ଏ ବୋଉକୁ କହିଲା ଯେ 12 ତାରିଖ, ବୋଉ କହିଲା, ସେଇଠୁ କହିଲା ଯେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଦେମି। ସେଇଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି କି ବୋଉକୁ କି ହଉଛୁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବ ତ? ନା ହଁ ମୁଁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଇଦେମି। ତାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ତ ଚାଲିଗନି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣେନି। ସେମାନେ ଆସିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ପଶି ହେଉଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ। ମୋ 2ଟା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି। ତମେ 10 ଜଣ ହେଇକି ଆସିକି ମୋ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଘର ଆଉ ଇଏ ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ପଶିଯିବେ, ମୁଁ ପାଟି କରିବିନି? ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଛି ହଁ, ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଚପଲ ଫିଟିମି। ହଁ ସବୁ ମାସ କିସ୍ତି ଅଛି, ଖାଲି 2 ମାସ ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ମାସ ଗଲା, ଏଇ ଯେ ପଇଲା ଯେ ହବ ଯେ ମାସଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ ହେଲା। ହଁ ମୁଁ 12 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି, ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି କହୁଛୁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି 10 ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି ପଶି ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ 2ଟା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତାନେ ଚପଲ କାଢି ନାହାନ୍ତି, ପଶି ହେଉଛନ୍ତି। ତାନେ ମୁଁ ଆସିକି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚପଲ ପିଟିମି। ମୁଁ କହୁଛୁ ଯେ ମତେ ଟାଇମ୍, ମୁଁ କହିଛି ଟାଇମ୍ ନେଇଛି, ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଲା ମୁଁ ଦେମି ପଇସା, ମୁଁ ଉଛୁଣି ଦେଇପାରିବିନି। 12 ତାରିଖ ବି ଦେମିନି ମୁଁ। ଯଦି ସେ ଝମିଲା କଲେ ମୋ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ପଶିଗଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଉଛୁଣି ଦେଇପାରିବିନି ପଇସା। ଝମିଲା କିଛି କରାଉନି, ଝମିଲା କିଛି କରାନା। ମୁଁ ବାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯିବେ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗଲେ କଥା। ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲେ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ବି ଆସି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି, ଅଥରିଟି ଆପଣ ଯିବେ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯିବେ, ଅଥରିଟି ଯିବେ। ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ବାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମେ କୌଣସି ବାଇକ୍ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବି ସେଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। 2 ମାସ ହେଲା ସିଏ ଆଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର 2ଟା ହେଇଗଲା, 2ଟା ତା ପୂର୍ବ ମାସରେ ଗୋଟେ ଅଧା ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। 2ଟା ହେଲା ପରେ ତା ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ଅଧା ଦେଇଥିଲେ, 2 ମାସ ହେଲା ହିଁ ଆଜିକାଲି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏଇମିତିଆ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ନେଇଯିବେ, କାଲି ନେଇଯିବେ। ଏଇଟା ଆଜି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆଜି କଥା 10 ଥର ଏମିତି ସମୟ ନେଇ ସାରିଲେ। ଏଇ କାଲି ଦେଇଦେବି, ପରଦିନ ଦେଇଦେବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରାହେଉନି, ସେ ଯୋଉ ବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସେଇଟା, ଆମକୁ କହିଦେବେ ଏଇ ତାରିଖରେ ଆସନ୍ତୁ, କେହି ନଥିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଘରକୁ ପଳେଇଥିବେ, ଇଏ କାମକୁ ପଳେଇଥିବେ, ଇଏ କେହି ନଥିବେ ହେଲା। କେହି ପଶିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେହି ପଶିନାହାନ୍ତି, କେହି ସମସ୍ତେ ଦୁଆର ମୁହଁ ଉପରକୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି କାହା ଉପରକୁ ହେଲା। ସତ କଥା, ହୁଏତ ସିଏ ବନେଇବ ନା କି କ'ଣ କହିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ କ୍ଲଜ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଡେଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ବାବୁ ଡେଟ୍ର ପଇସା ଦେବ, ସରିଗଲା କଥା। ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଇପାଇଁ पुलिस पाखକୁ ଯିବେ पुलिस ଧରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ବିନା पुलिसରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜଣକ ଘରୁ କେମିତି ଆସିଲେ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ତାପରେ ସେଉଠୁ ସେ ସିଏ ଜର କଥା କହିଲେ ଉଲ୍ଟା ସିଏ ଡେଗିଛି ଉଠେଇଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେଟା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନା यार ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ମୋର ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଇଠି ମ୍ୟାଡାମ ସହ ଝଗଡ଼ା କହିଲେ ଡେଗିଜିରେ ପିଟିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗଲା ସେଟା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସି କହିଲେ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ବସେଇଛି ଏଠି ଜୁତାର ପିଟିବା କଥା ସେ କଥା ବି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମରି କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହଉଛି ହେଲା अरे एठी जेतल सर्चिंग करा है एठी तो आसीबा ना पेमेंट नवा पई घर के पसिना दे मैडम घर को के पसिना दे होला खिलाफ करछंती आपन को बारंबार हरास करछंती आपन को बारंबार अटैक करछंती तो आपन पुलिस रे काहे कंप्लेन देले नै तुमको पचारन से कहबे
जदि आपन को यही वीडियो भल लगे बहुत मात्रा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलु ना दुआ कर चैनल सब्सक्राइब कर दिखाँ बेल आइकन टी दबाई दिखाँ प्रथम नोटिफिकेशन आपन पहुँच सी यू नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो जय जगन्नाथ नमस्कार।